Mm. Hi guys, good afternoon. Ari ko din po subong sa public market. So, may na-find out ako din nga coffee shop na tama ka barato and then nami siya. So, hope you guys nga you would visit this coffee shop and then i-try nyo siya. And then, ari siya sa may public market. When you magsunod ka mo sa may, ano yung tawag niya? Sa may Lola D's, just go straight. And then after that, lapit siya sa may CR nga restroom. So, amo na siya. So, amo niya siyang ilang menu. And then, makita niyo siya la. Makita niyo kung diin alin. Actually, guys, ga-offer sila sa tama ka budget and friendly nga mga coffee lovers da. So, hopefully you guys visit this coffee shop and hopefully will support our local businesses here in Baratak, Nuevo. So, as we enter the vicinity, hopefully manamian ka mo sa place. Okay? So, let's go inside. So, as you can see, aircon siya. And then, may mga products sila nga pwede nila ibaligya. And then, gamay lang gid siya nga place, per come to think of it, tama siya ka-classy nga tawon. And then you will see, may mga cookies sila, may mga cold beverage nila, and then may mga cookies. Hi ma'am, sir, good afternoon. What is your name, ma'am? Dynama. And you are, sir? Okay. Sa tanong ni nagsugod ang inyong nga shop? Last year, ma'am, August 19. August 19. So, ano ang ma-offer nyo sa amon nga mga taga-Barotac nun? As you can see, ma'am, are sa aming menu, different kinds of coffee, milk tea, fruit soda, may mga cakes, cookies. Okay. Amo ning mga inyo nga mga sweets. Yes, ma'am. And then, amo ning inyo nga mga tea specialty, may fruit soda, hot iced tea, fruit tea, milk tea, and then may coffee specialty, may non-coffee, and hot coffee. And, wow! So, may mga sweets gali ka mo, ma'am, na offer, ma'am, sir? Okay. So, as you can see, guys, damo sila cake, ice drinks, wrap, and then ice drinks, wrap, milk tea, and so on and so forth. And as you can see, may mga sila product, may mga barato na sila nga 8. For example, ari, 8 pesos. Tama ni ka barato sa mga student. And then may mga cookies, Oreos, and also may mga cake sila nga pwede nyo makatuan. Especially buwas nga Valentine's, may available sila nga cake here for your girlfriends. So guys, hopefully you will support our local business here in Barotac, Nuevo. And I hope nga tanan nga taga Barotac day mag-visit buwas. Because malay nyo, for me, nami ang ilang, as you can see, nami ang ilang cake. May heart, may circle, may square, chocolate ne? Yes, ma'am. See? So, guys, hopefully, ma-visit nyo gid ang ilan nga shop. So, peace out. Nice to see you guys. Bye-bye mga Baratak doon.